मुस्तकबिल से खौफ महसूस किया, नामालूम चीजों के बारे में फिक्रमंद, जब मालूम है कि खुदा ने बुलाया है और वदा किया है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ईमान के हीरो भी बाज औकात खौफ से नबर्द आजमा होते हैं। सवाल ये है कि हम इस खौफ के साथ क्या करें, हम उसे कैसे शिकस्त दें और ईमान के साथ कैसे चलें। पैदाइश 15 में हम इब्राहिम को एक दौराहे पर खड़ा पाते हैं। खुदा ने इसे एक शानदार वदा दिया था जो बाब 12 आयत 2 में था, जहां फरमाया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। मैं तेरा नाम अजीम करूंगा और तो बरकत का बाइस होगा। ये यकीनन एक सनसनीखेज और खौफनाक बात रही होगी। अब्राहम की कोई औलाद नहीं थी, न ही कोई खाका था कि यह वदा कैसे पूरा होगा। इसके पास सिर्फ खुदा का कलाम था। लेकिन बाब 15 आयत 1 में हम देखते हैं कि खुदा एक रुया में इब्राहिम से एक जबरदस्त याद दहानी के साथ मुखातिब होता है। इब्राहिम, खौफ ना कर, मैं तेरा ढाल हूं, तेरा बहुत बड़ा अजर। देखो, खुदा जानता था कि इब्राहिम के दिल में खौफ सरायत कर रहा होगा। तो इससे पहले कि इब्राहिम उन शकूक व शुबहात का इजहार करता, खुदा ने अपनी मौजूदगी और फराहमी की यकीन दहानी कराई। मैं तेरा ढाल हूं, तेरी हिफाजत, तेरा अमन, तेरा बहुत बड़ा अजर, तेरी मुकम्मल तकमील और तस्कीन। और इब्राहिम अपने शकूक व शुबहात खुदा से दियानतदारी से बात करता है। ए मालिक खुदावन, ताओ मुझे क्या दे सकता है जबकि मैं बे औलाद हूँ। खुदा, मैं तेरा वदा सुन रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन होगा। क्या हम भी अक्सर ऐसा ही महसूस नहीं करते? हम अपने जहन में खुदा के वादों को जानते हैं, जबकि हमारे हालात बिल्कुल इसके बरक्स चीख रहे होते हैं। ये वो लम्हात होते हैं जब हमें एक फैसला करना होता है। क्या हम खौफ को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने देंगे? क्या हम खुदा के दिल और उसके किरदार पर भरोसा करेंगे, चाहे आगे का रास्ता गैर वाज़ेह ही क्यों ना हो? खुदा पैदाइश 15:5 में इब्राहिम की दियानतदारी का एक वाज़े मिसाल के साथ जवाब देता है। वो उससे कहता है कि रात के आसमान की तरफ देखो, सितारे गिनो। अगर तुम वाकई उन्हें गिन सकते हो, तो तुम्हारी नस्ल भी ऐसी ही होगी। दूसरे अल्फाज में, इब्राहिम, मैं जानता हूं कि यह नामुमकिन लगता है, लेकिन मैं नामुमकिनात का खुदा हूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और पैदाइश 15:6 में हमारे पास एक फैसला कुन लम्हा आता है। इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा और खुदा ने इसे रास्तबाजी के तौर पर शुमार किया। इब्राहिम ने खौफ के बजाय ईमान को चुना। उसने अपने शकूक व शुबहात का इनकार नहीं किया। उसने ईमानदारी से कशमकश की और फिर इस खुदा पर भरोसा किया जिसने इसे वदा दिया था। यही असल नुक्ता है। हमारा ईमान इस पर मबनी नहीं है कि हम अपनी ताकत से कितना यकीन पैदा कर सकते हैं। ये इसकी वफादारी और किरदार पर मबनी है जो वदा करता है। जब हम अपनी नज़र हालात से हटाकर वदा पूरा करने वाले पर रखते हैं, तो हम कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन मैं जानता हूं कौन। अब उसका मतलब ये नहीं कि ईमान का सफ़र आसान है। खुदा इब्राहिम को आगे आने वाले चैलेंजेस की एक झलक दिखाता है कि इसकी नस्ल वादे की तकमील से पहले 400 साल की मुश्किलात बर्दाश्त करेगी। लेकिन वो आयत 13 और 16 में अपने अहद की यकीन दहानी भी दोहराता है। यकीन रखो कि 400 साल तक, लेकिन चौथी नस्ल में तुम्हारी औलाद यहां वापस आएगी। देखो, ईमान के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि मुश्किलात से इनकार किया जाए।
اس کا مطلب ہے کہ ان کے دوران خدا کی وفاداری پر بھروسہ رکھنا۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ ایک نوجوان مومن کے طور پر خدا نے مجھے دنیا تک پہنچنے کا ایک ویژن دیا، ایک جذبہ کہ خوشخبری کو تاریک ترین کونوں تک لے جاؤں۔ میرا پہلا مشن شکاگو کے سب سے زیادہ جرائم والے علاقے میں جانا تھا اور گینگ کے افراد، نشے کے عادی لوگوں اور جسم فروشوں کے ساتھ مسیح کی خوشخبری بانٹنا تھا۔ میرے پاس بہت کم پیسے تھے اور سچ کہوں تو میں خوف زدہ تھا، لیکن میری بیوی، ٹیکس اور میں جانتے تھے کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے، اس لیے ہم فرمانبرداری میں آگے بڑھے۔ چند مہینوں کے اندر سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی زندگیاں مسیح کے سپرد کر دیں، لیکن اس کی ایک قیمت چکانی پڑی۔ ہمیں دھمکیاں دی گئیں، جسمانی حملے بھی کیے گئے۔ ایک دن مجھے صرف سڑکوں پر خوشخبری سنانے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے جیل میں ایک رات گزاری، گاتے ہوئے اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ خوشخبری بانٹتے ہوئے، بغیر جانے آگے کیا ہوگا۔ لیکن جانتے ہیں کیا؟ جب میں اس قید خانے میں بیٹھا تھا، خدا نے مجھے یاد دلایا کہ وہی میری ڈھال اور میرا عظیم انعام ہے، اور وہ اپنے مقاصد کو پورا کرے گا، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور واقعی نہ صرف الزامات ختم کر دیے گئے، بلکہ ہمیں شکاگو میں عوامی طور پر خوشخبری سنانے کے حق کے لیے قانونی فتح بھی حاصل ہوئی۔ دیکھیں، جب خدا آپ کو کوئی وعدہ دیتا ہے تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دشمن آپ کو خوف اور شک میں مبتلا کر کے مفلوج کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب ایسے لمحات میں اس خدا کو یاد کریں جس نے ستاروں کو وجود بخشا، جو وفادار ہے، جو آپ کی ڈھال اور انعام ہے۔ جب آپ مایوسی کا شکار ہونے لگیں تو خدا کے کلام کے وعدے کی طرف واپس جائیں، اور پھر ابراہیم کی طرح یہ انتخاب کریں کہ آپ اپنے زور پر نہیں بلکہ وعدہ پورا کرنے والے کی عقل ذات پر ایمان رکھیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنی نظریں یسوع پر جمائیں گے، جو آپ کے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، تو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے گا۔ ایک قدم ایک وقت میں۔ حوصلہ رکھیں، جس نے اپنے نیک کام کا آغاز کیا ہے وہ اسے مکمل بھی کرے گا۔